Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara Kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/Kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji nyuma ye ka kɛ famiya jɛlen kɔnɔ ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ itiliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda voyage fɛ. ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Horoma lebuna ko lebu ko segina yɛrɛ lebu ko segin est-ce que juru ma jugu n'a tɔw ye. diɲɛ lebu ko in juru ye lebu ko ba ye dɛ. a b'i ka hɔrɔnya ban a b'i ka danbe ban a tigi b'i tɔgɔ tiɲɛ i b'i jɔrɔ o bɛɛ la ala kɛra banna ka seli maa minnu kan silamɛya kun fɔlɔ la o ye jurumantigiw de ye. o ye ban ka seli depuis hijira daminɛ na fo ghazwatu khandaki de kɔfɛ ni juru bɛ maa min na a b'a essayer k'a tigi ka juru sara fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka seli a su kan. an bɛna ko belebeleba wa kahara rijali o de ye lebuna diɲɛ fiɲɛ ko fiɲɛ ma ko segina ye wa kahara rijali k'i jasi ka di mɔgɔ ma ala k'an kisi dɛ. kahara rijali mɔgɔ wɛrɛ k'i lajasi lebu ko belebeleba lajasi sira ka ca wallahi lajasi sira ka ca. i b'a ye dɔ yɛrɛ kalankɛlaba a bɛ kunfin cɛ la u bɛ tulon k'a la lajasiri dɔ de ye alimamudu lajasiri dɔ de ye k'i lajasi k'i karaba walima an ka nin diɲɛ wuli fanga ninnu i bɛ bala k'a ye u b'a fɔ ko fanga ala ka hinɛ Musa la don min na ko Musa alaba muso dɔ de bɛ k'o fɔ han Musa Tarawele watara aw ma kɛɲɛ ni Musa ka wagati ye. Musa kun bɛ ɲini ka kɛ anw ka wagati mɔgɔw ka o wagati mɔgɔw kun ka siniwaw ka maaw quoi o bɛ ɲini ka mɔgɔ kun t'u kɔrɔfɔ opposant kun t'u la i ka opposant man i bɛ ni min yɛrɛ sɔrɔ Kidali kun tɛ tɔgɔ gansan ye nin wagati la dɛ. Alahu akbar i bɛ taa Kidali o y'a bannen Kidali bon o min yɛrɛ mɔgɔ kun tɛ sɔn k'o tɔgɔ o kɔrɔfɔ min tɛ sɔn k'o kɔrɔfɔ dɛ min a kɔrɔfɔli ka girin mɔgɔw ma o de filɛ nin ye ko Musa alabar n'i jɔ baara la i ka banfula bɔ a y'a ka banfula bɔ yan'i jɔ alabar a misikinɛni jɔlen a majigilenni jɔlen e de ye Musa ye e wolola nin yɔrɔ in na awɔ den de bɛ e bolo e kun ye faamaya la awɔ e de ye mugu ci ayi wa kahari rijal mugu ci la ko ayi fɛn bɛɛ fɔla o bɛɛ ye tiɲɛ ale de ye Musa ye ale de bangela ya muso ye nin ye a denw ye nin ye o bɛɛ ye tiɲɛ tribunal bɛ daminɛ n'o de ye e de ye fagali kɛ ko ayi baara sɔrɔla kahari rijal anw na an ka nin diɲɛ wuli na i b'a ye minnu yaada u bɛ bala ka cɔmi cɛ wɛrɛw bolo k'u tufa ala deli dɛ wala dugu jɛ o jɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ duwawu kɛ a faati duniya tamaniya diɲɛ lebu ma ko segin i yɛrɛ ka duwawu kɛ n t'a fɛ i k'a kɛ n'o roteniya ye bi wulada in ta n'i b'a kɛ sunkalo don sini sɔgɔma ta n'i b'a kɛ i k'i yɛrɛ lasɔmini na fɛn fitinin tɛ dɛ tanga ɲini ta'awuz a'uzu walima bi sigati na'uzu hammu wal hazan
العجز والكسل البخل والجبن الدين وغلبة الرجال ويشغيه nga fɛn min bɛ anw mako sa diɲɛ ko la o de ye fɛn segin wɛrɛ ye o de bɛna fɔ tan n'o kanu donna maa min dusukun na i ka ala ko bɛ bila kɛrɛfɛ an ka daminɛ o fɛn segin de bɛna fɔ sisan qul muhammadu a fɔ in kana na y'a sɔrɔ a faw de kɛra o a n'a a denw de kɛra o a n'a balimaw de kɛra o a n'a furuɲɔgɔnw de kɛra o ani faso jama de kɛra o ani nafolo a ye min fɔri a ye min tigɛ wali a ye min labaara ani jagofɛnw o a bɛ sira min gwala ɲɛ ani sigiyɔrɔw a bɛ diɲɛ min na a bɛ diɲɛ ni min ye k'o de ka di aw ye min Allahi ka tɛmɛ ala kan wa rasulihi ka tɛmɛ kira kan wa jihadin ka tɛmɛ jihadi kɛli kan sabilihi ala ka sira la fatarabbasu a ye ne ala kɔnɔ dɛ a ye n kɔnɔ hatta ya'ti Allah a fɔ ala de ka na dɛ bi amrihi ni n'a ka koɲɛ ye wallahu ala dun la yahdi al-qawma a tɛ jama kan na dɛ al-fasiqina olu ye tiɲɛnikɛla jama ye a ye kul in kana aba'ukum n'a faw de kɛra kana ka ismu a ka khabaru ahabba ilaykum no o de ka di aw ye o de bi dusukun na ka tɛmɛ ala ko kan o de y'a foroba ye ni fa ko de bɛ o fa ko de ka di e ye o de bi dusu la ka tɛmɛ ala ko kan filanan ni den o de bi e ni na ka tɛmɛ ala ko kan o kanu den kanu de bɛ e la ka tɛmɛ ala ko kan walima balima sira o kanu de bɛ la ka tɛmɛ ala ko kan o bɛɛ khabaru ye ahabba ye o de kanu ka guri ahabba kɔrɔ de a ka guri o kanu de ka guri walima i furu ɲɔgɔn cɛ don walima muso don o de kanu b'i dusukun na ka tɛmɛ ala ko kan walima faso jama de bɛ ka di e ka tɛmɛ ala ko kan walima nafolo de bɛ e ni na ka tɛmɛ ala ko kan walima jagofɛn de bɛ e ni na ka tɛmɛ ala ko kan walima e ka titre foncier e ka lu e ka du e ka terrain e ka fɛnkɛ olu de bɛ e ni na ka tɛmɛ ala ko kan ala ko n makɔnɔ ɔ n makɔnɔ ye mun ye sisan ala ko ko k'i makɔnɔ o ye tahadidu da ye dɛ fili amuru tɛ yan fili amuru qualité jumɛn de don amuru ni tahadidi n makɔnɔ wa a makɔnɔ dɛ a bɛ na dɛ ala ko n makɔnɔ n bɛ na dɛ bon o la sisan u ko nin fɛn segin dɛ an mana munumunu cogo o cogo nin fɛn segin de b'a to ala ko bɛ tila e la minɛ nin fɛn segin de b'a to i bɛ don haramu da fɛ nin fɛn segin de b'a to i bɛ ala ko ala bato bɛ fɛgɛ e bolo a bɛ tiɲɛ e bolo nin fɛn segin i mana munumunu cogo o cogo nin fɛn segin dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ko n'i ko diɲɛ kanu dɔrɔn ko a bɛ munumunu nin fɛn segin fana de la diɲɛ kanu ye ko a jujɔn bɛ bɔ nin fɛn segin de la bon a lajɛ qul in kana aba'ukum o tuma na dɔw ka ala ko tiɲɛyɔrɔ bɛ sɔrɔ a fa de ye koyi nka o yɔrɔ o ma girin kosɛbɛ an caman bɛ se ka kisi fako kibaruyaw la o kɛra hijirakɛlaw dɔw ye o sɔrɔ u ma se ka hijira k'a sababu kɛ u fa de y'u bali o sɔrɔla hijirakɛlaw la an y'a fɔ aya tɛmɛnen jigila hijira kunkan an ko amu don diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wa bɛna kunden sisan an ta ye a den kanu o ye an bɔ o de ye an bali an ma ala ko kɛ o tɛ dɛ an ta tɛ o ye bilen dɛ den kanu o de ye an bila an ta kɛra min ye an yɛrɛ de bɛ an den bila a ka ala kota yɛrɛ de kɛ ka den yɛrɛ de bila kota sira kan e ni ala y'i den don kalan na kalan min taabolo la a bɛ taa kuncɛ ko ala tɛ yen o kalan e ta ye jumɛn ye ba k'i den don kalan na a bɛ taa kuncɛ ala tɛ yen o kalan k'i den don kalan na kuranna tɛ kalan yen nɔ k'i den don kalan na silamɛya fansi tɛ fɔ yen nɔ
e be laban ka ka wasu ke bi fana wari baw de be bɔ a la hana wari baw de be bɔ a la a dɔw ka tile kelen sara kalo sara tɛ dɛ o tile kelen sara bɛ aw ka mandarasa so bɛɛ sara n ye mɔgɔ ta ye minnu ka kalan ye san kɔnɔ miliyɔn 10 san kelen miliyɔn 10 san kelen miliyɔn 10 miliyɔn 10 de aw ka mandarasa so bɛɛ sara miliyɔn 10 b'a sara miliyɔn 10 kalan san musaka o y'o bila ka taa nazara jamanaw na san musaka miliyɔn 10 Bamakɔ yan nɔ kalanso bɛ yen a kalo sara 280,000 kalo kelen e k'o kalo kelen kalo kɔnɔntɔn bani a kalanyɔrɔ ɲɛnamaw u ka kalo saraw dɔgɔmani tuma dɔ la 20,000 mɔgɔ kelen 20,000 ye an ka nin mandarasa denninw ye mɔgɔ 10 ka san sara mɔgɔ 10 20,000 ni mɔgɔ 10 fɛn min bɛ 300 400 o ye joli mandarasa min ye 200 300 bon yayi a b'a den don coyi nin na a yɛrɛ b'a dɔn ala ko tɛ yen dɛ seli setɔ filɛ nin ye seliba seli ni jini de setɔ filɛ nin ye a bɛ taa fini dɔ de san den a yɛrɛ b'a dɔn ala ko ta fini don ala ko ta fini don a yɛrɛ de b'a san ka den masiri ni ala ko ta fini ye nin bɛɛ ye mun ye ala ko in tɛ fitinin ye dɛ Musa ni Khadaru Iliya bun Malkan ye den min faga n ko a kun ye mun ye de ko a kana na kɛ sababu ye k'a fa ni a ba bila u ka limaniya dɔgɔya walima k'u ka limaniya tiɲɛ ala y'a yamaru ko a ka den faga ka bɔ yen bon nin fila in peut-être fura bɛ sɔrɔ nin na Zasalu fɛn seegin na fura bɛ sɔrɔ dɔw la nka fura kɔni ne ma da la ni fura bɛ sɔrɔ dɔw la dɛ fa o ka don i ni ala ko cɛ tuma dɔ la fura bɛ sɔrɔ den ka don i ni ala ko cɛ tuma dɔ la o kanu k'i bila ala ko ta la wali o kanu k'i bila ala bato toli la tuma dɔ la den ta fura bɛ sɔrɔ o la wa ikhwanukum balima sira fana tuma dɔ la fura bɛ sɔrɔ dɛ balima sira awɔ mandala inu bi ñoo kan ati ala ko ke anu ati fenge ke anu abi ñoo furugi abi fenge ke mandala e bi bo dugula ka taga e bi ñina ko abi se ka ke fura bi se ga soro balma sira farana ulu kanu wazu kun furu ñoo o fura ka gode e dona furu la ka bangoni ni muso ko pa be kungo lasima ala ko la abi kungo lasima ni cɛ i donnen kɔfɛ furu la i balala k'a ye ani ala ko tɛ fan fɛ i cɛ bɛ kungo las'i ma dɛ a bɛ kungo las'i ma i n'a fɔ cɛ ye alamɔgɔ ye muso tɛ alamɔgɔ caman bɛ yen dɔw bɛ degunba de sɔrɔ nka n kan t'o ma o ye lajarabili ye nka muso de kanu muso ka diyaɲɛ fɛ hali tɛ se k'a fɔ a ye k'a ka wuli ka segin a diyaɲɛ fɛ a kana na furusa ɲini muso yɛrɛ diyaɲɛ fɛ e yɛrɛ b'a dɔn a kunlankolon bɛ bɔ kɛnɛma a lankolon bɛ bɔ kɛnɛma i t'i jala gɛlɛya abada a diyaɲɛ fɛ cɛ n'i bɔtɔ tɛ hijabu ta wa i tɛ se k'o fɔ barisa n'a y'o fɔ a kana na taa laban furu sali muso dɔw fana fɛ a mana sɔrɔ cɛ dɔ sɔrɔ cɛ minnu ye waribɔlaw ye minnu ye fɛnmisɛnninw ye cɛ ni ala ko tɛ fan si fɛ a bɛ taa haramu cɛ ka na a bɛ taa n y'a ye fɛnkɛ la a tɛ san kelen bɔ namaratɔ dɔ u taara sɔrɔ o tun ye namara kɔgɔlen dɛ polisiw y'a minɛ k'a muso fana minɛ mais muso tun tɛ namaratɔ ye cɛ de ye namaratɔ ye cɛ tun bɛ namara qualité bɛɛ kɛ faamaw y'a minɛ ni bɛ ka tɛmɛ aw ka arajo dɔ la kelen na n yɛrɛ tulo b'a la ten u bɛ ka muso ɲininka muso est-ce que i t'a kalama ko ayi k'ale kɔni tun bɛ nin kalama a mɛnna koyi mun na e m'a fɔ a bɛ se ka fɔ a tɛ se ka fɔ a y'a dɔn cɛ kɔni ye namaratɔ ye a bɛ ka nin bɛɛ k'a ka so kɔnɔ ale ɲɛ na mais fana barisa tuma dɔ la n'ale ko ayi furu bɛna sa wa ale yɛrɛ bɛna kungo sɔrɔ wa ani cɛ bɛ jɛ k'a nafa dun wa bon est-ce que fura tɛ sɔrɔ nin fana na dɛ a ka gɛlɛn furu ɲɔgɔn ta a ka gɛlɛn a dɔ ye lajarabili ye
fura bi sɔrɔ a dɔw la wa ashiratukum nga fura tɛ sɔrɔ fɛn min na o de fɔtɔ filɛ nin ye wa amwalun wa ashiratu ye faso de al ashiratu larabukan na kabila o ye ashira ye hali ni layiru bɛ yen ni mɔgɔ min cɛ ni layiru gɛlɛn don arabu kun bɛ halifaw al hulafa o fana ye ashira de ye a bɛ ɲɔgɔn tanga tuma dɔ la fasoya de bɛ tiɲɛ tunu e la tuma dɔ la walima u kanu de bɛ tiɲɛ tunu e la tuma dɔ la wa amwalu ne qataraftumuha nafolo a yɛrɛ min baara iqtarafa bimana iqtatafa k'a tigɛ k'a fɔri walima iktasaba k'a labaara nafolo a y'a kɛ nakira ye ten k'a kɛ jamu ye k'a kɛ nakira ye a fila bɛɛ wa amwalun nafolo iqtataftumuha bon ko a ye nakira don fila de la o fila in ka jugu dɛ amwalun tijaratun a m'a fɔ wa tijaratukum a m'a fɔ wa amwalukum aw ka nafolo min mais a ye idafa kɛ fɔlɔ wɔɔrɔ fɔlɔ u fɔla ni bilimudaf wal mudaf ilayhi o ye wɔɔrɔ ye nka wolonwulana ni segina a y'o kɛ nakira ye wa amwalu iqtaraftumuha iqtarafa iqtatafa walima iktasaba nafolo jɔnni bɛ anw na n'o bɛ se ka kisi nafolo kanu balaw ma k'a fɔ ko nafolo ma buli e ni na ka tɛmɛ ala ko kan o tɛ cɛ bɛɛ ye dɛ nafolo ka guri an bɔra ka kisa min fɔ silamɛkɛ min bɛ taa baara kɛ dulɔso la mun y'a bila yen nafolo kanu an ta balima minnu bɛ Europe jamana na n'u bɛ ka baara kɛ lɛ feere yɔrɔ la walima a bɛ fɔ minnu ye ko a kana seli a tɛ seli fana bɛ se a tɛ seli lasara bɛ se a tɛ seli fitiri b'a sɔrɔ a bɛ seli a tɛ seli a bɛ taa so kɔnɔ de k'u bɛ angoro kɛ ala b'a minɛ de i ka jɔn de ye ala de ye i t'a ye ala de ye bon nafolo kanu yɛrɛ bɛ min da anw kan an ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na nin ye a balaw bɛɛ bɛ nafolo kanu an ka jamana ci la nafolo kanu de don tribunali tiɲɛna nafolo kanu don faamaw bɛ ka tɔɲɔni kɛ nafolo kanu de don moriw bɛ ka ɲɔgɔn koli kɛ nafolo kanu don a bɛ nafolo kanu de don nafolo kanu de don a bɛɛ bɛ wolo nafolo kanu na hali ne ka fɛɛrɛ kɛ ka tɔn dɔ sigi n bɛ wari sɔrɔ ka jɛkulu dɔ sigi n bɛ wari n ko bɛɛ bɛ taa kuncɛ nafolo la dɛ bi jama ɲini mun de don ne nafolo kanu don n ka kɛ mɔgɔ man duman ye nafolo kanu don dɔw yɛrɛ b'a fɔ dajɛ la ne ye mɔgɔ dɔ ye a bɛ sɔnni kɛ n ko ayiwa e ka sɔnni ni anw ka ko tɛ taa dɛ e filɛ nin ye dɛ ne tagala fɛ a ko k'ale yɛrɛ b'a dɔn ko nin fɛn ninnu k'ale kɔni bɛ ninnu fɛn kɛ ale yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu tɛ ko kɛ ale b'a dɔn ko ala de bɛ ko dilan dɛ munna e tɛ se k'a bila ko ne yɛrɛ b'a dɔn lahirimɛ bɛ nin ko in de la ci kuma na subhanallah mɛ a bɛ taa misiri la nka bamakɔkaw de b'a ko caman ɲaga dɛ mɔgɔ bɛ taa ka so kɔnɔna fa ka taa mako ɲini a bɛ tila o la a bɛ taa misiri la tugun n ko a bɛ kɛ cogo di e ta in ye cogo di ko ne yɛrɛ k'ale yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu tɛ fɛn ye mais mun de don nafolo kanu Ghazali ye sitana ka kɛlɛminɛ 15 min fɔ a nana se nafolo la k'a ka jugu n'a bɛɛ ye ko barisabu nafolo n'a sɔrɔla yaada bɛ na n'a ma sɔrɔ fantanya a b'i bila kafiriya la fantanya bɛ mɔgɔ bila kafiriya la ni nafolo sɔrɔla yaada bɛ yen bon ko n'a sɔrɔ nafolo de ka di e ye ka tɛmɛ ala ko kan o bɛ kɛnɛ kan nafolotigi joli bɛ yen a bɛ nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ ka Bamakɔ bɛɛ san k'a ban a dɔw bɛ yen n'i ko k'a ka misiri kelen jɔ san'a ka misiri kelen jɔ a bɛ mɛn k'a deli dɛ nafolo kanu ne ko dɔw ma k'a ka jaka bɔ karuna teri sira bɛ an ka teri sira caman bɛ yen u tɛ jaka bɔ
n'a ye jaka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan a b'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ taa fu wa parce que a bɛ fɛ nin bɛ taa fu b'a cɛ ka bila ni dɔrɔmɛ 2 kɛmɛ 2 de ko jaka bɔra i dogola jɔn de la i dogola yɛrɛ e kɔni ma dogo ala kɔni na nafolo kanu bɛ ko min da hadamadenw na min afati samaniya hubbu dunya wa min akbariha hubbul mal wa amwalun iqtaraftumuha est-ce wa tijaratun a y'a fɔ a damana o fana ye nafolo bolofara ye nka nafolo yɛrɛ minɛ o ye tijara ye jago ye e bɛ tɔnɔ sɔrɔ fɛn mun na k'o kanu ka tɛmɛ ala ko la o la tijara in bɛ fasari i bɛ tɔnɔ sɔrɔ fɛn min na n'a y'a sɔrɔ hali i ka foro fɛn min bɛ bɔ a la o ye i ka tijara ye jago kɛnɛ kan ta i bɛ fɛn min feere u bɛ e de nin na ko dɔ o ye riwaya olu tɛ hadisa kɛnɛma a b'olu minɛ ten olu tɛ hadisa ye riwaya dun mɛ a kɛnɛmaw tɛ mɛ a ka iko don o dɔ o ni a terikɛ dɔ bɛ jɛ ka diinɛ baara kɛ u famana ma o tɛ k'a ye a tɛ ka na a tɛ k'a ye a tɛ ka na terikɛ in taala fɛ tiɲɛna bitigi la jama bɛ yen dɛ mɔgɔ bɛ don ka bɔ la nin di yan a ko terikɛ ma e yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na ne bɛ se ka bɔ nin na ka taa ala ko kɛ cogo di ne bɛ se ka bɔ nin na cogo di terikɛ gɛrɛla a tulo kɔrɔ ne ko e bɛ nin min na sisan ni banakɔtaa tunna e la i b'a kɛ cogo di ko non ko a bɛ feere jɔ a bɛ taa n y'a faamu o kɔrɔ banakɔtaa ko ka giri e bolo ka tɛmɛ ala ko kan e t'an sɔrɔ banakɔtaa taali la ko ala ko la ite tan wala ala ko la ite tan subhanallah non jago gala be nye do ya ya ka somo be la hiji ta do hiji la bile wa ma hiji ama se ka hiji ko ba faru abe mo ko wakati ko hiji bi mo ko wakati ta sisan na ko o ga via pie mi tele sabawa tele nani ta do fo na tara o de fe aya somo ko chaman la hiji mais ama se ka ta hiji la no tigi fatula ni togo la ma jufa i ye ɲumanya de kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta hiji de i bɛ ɲininka mun na i ma hiji de i fa ma hiji tɛ ɲininka o la koyi i ba ma hiji tɛ ɲininka o la mun na e ye nafolo sɔrɔ i ma hiji de mais e ye somɔgɔ bɛɛ la hiji e ko tan t'i bolo ka taa hiji la wa tijaratun jagofɛn takshawna kasadaha a bɛ siran min gwala ɲɛ wa masakinu ani so o tɛ anw ka bamakɔ duko ye ko est-ce que ninnu yɛrɛ tun bɛ ni aya ninnu dɔn kosɛbɛ an bamakɔkaw bɛ ni aya in faamu dɛ a bɛ sɔrɔ a fɔra sahaba mun ɲɛna peut-être man d'a la n'olu bɛ nin faamu kosɛbɛ wa masakin tardawna an ka bamakɔkaw bɛ duko in faamu sa diɲɛ problème bɛɛ b'a nɔfɛ n'a tɛ mɔgɔ min bolo a bɛ k'a tigi ɲɛna k'ale a bɛ jahanama kɔnɔ de tɛ jahanama kɔnɔ an b'i la isa ma so jɔ a ka so tɛ yen Uwaisul Karni yɔrɔ tɛ yen Abu Zar al-Ghafari o ye ko bɛ kɛ o taara o ma so jɔ cɛw sotigiw taala cogo sotigiw taa cogo kaburu kɔnɔ o ni luwanse bɛɛ taa cogo ye kelen ye a bɛɛ bɛ taa bila mɛtiri kelen yɔrɔ la yen kolonlankolon wa masakinu yɔrɔ anw ka Bamakɔ ɲɛnguwan bɛ cogo min na a ka kɛ sisan e ye du dɔ ɲini k'a jɔ k'a fɛngɛ k'e yɛlɛma o la ko o yɔrɔ ani ala ko mana na k'i b'o bila ka taa ala ko la ma nɔgɔ dɛ n kɔni ayiwa ni saba laban in ni ala ko nana mɔgɔ min a tɛ mɔgɔ min minɛ ma ca dɛ afatu duniya walima almawani samaniya ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili ahabba yɛrɛ kɔrɔ ye min ye sisan ko n'i ka ko bɛɛ ninnu de bɛ ɲɛfɛ i bɛ ala ko bila kɛrɛfɛ o de ye ahabba ye o de la ko dɔnna dɔ ko ni e ye ɲininkali bɛ yen o ko ɲininkali 10 dɔw b'a fɔ ɲininkali 3 o ɲininkali jaabi dɛ o bɛ ka ahabba jira n'o ye kunu sisan i sunɔgɔlen o ye kunu o y'a sɔrɔ i ka motɛri yubalen don i wulila dɔrɔn mun de ka di
emission nga bo nga du papier o ko mu de kadi nka bara yoro mu de kadi ndem mu de kadi mfuru nyongo mu de kadi o ni e ko ni ka compter kelen fula ala ko mayala fo min ka gwele ma yo cité kata ka soro ka ala ko ye fo labana o tuma e ka haba idona e ka haba korodona haba ile ko e ka haba ko ni e ka haba korodona no de ni ka haba ko ya ala ko ye ikununa e nyiningala munde ka fem folo e munde wajibele no misri lata wala seli wa jihadin fi sabilihi fatarabasu ala ko ayima kono o makono e munye e dusukun dulamina aga ni salo ka boy koro kele walma ko to e bolo ke sugula ka boy ma ni banai walma ki to mbenjala ke ni mine ka boy kela ala ko wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ati ceni kala jama ande ati sira jira wulula fio ala ka ankanda min huna ni aya nyere kama ala kira kanu ko ka kinga guriya maw dusukuna kateme fembeka umaru ka hadisa indonelu ako ko abi fe me aba yere kun fe ako ayi fo be ne e fani ba yere kun fo ne ka kanu ka guriya e yoro kateme ni ba wa min huna adlona mina chene bi dlomina we dusuku we de ko so dusukun ala bato ale baraji ka bon kateme ala bato be dusukun ka ala bato a baraji ka bon ala bato be ya do zikru ala bato be ala bato nye mais dusukun ala bato ka gurina ala bato be dusukun ala bato maana mbe kira fe dusukuna wo fe mbe ala fe dusukuna wo fe mbe karsa fe barsa ba be se qur'ana na ka kanu wo fe wolu de aka gurina ala bato be arabi do anana kenye alagra sallallahu alaihi wasallam abeka kiyama jodo fo ni kiyama jodo gara ni bike ale ya meme ma beme atara fo atrike nyana ko che ko baba anyenda ko ne bora kirafe sisa sallallahu alaihi wasallam abeka fo ni kiyama jodo nana ni bike kubo kuma do ko ni bora ni ko na ko e bweza nere were sirana ko nye katena ala sebaka abora wutesi abole bato e ala kira segere sallallahu alaihi wasallam awoshile mbikana agorela nene kili bambali bika fo mata saatu ne ko kiyama jode nyere abike tuma jume di tande ala kira sallallahu alaihi wasallam ayini ni gali yele malere tayib nana maza atallaha nana e rebe mbe jira e bara nyuman jume de ke ne bise ko fo cey ko ni ya kulo munumunu ama foi soro donc on doni gara doron ko aka fo ko ne bi fe ako tayi ana o hibuka ne bi fe elaga ala gra sallallahu alaihi aka fo ko bo ne bi fe ne bi na do aljanna mina ifana mita do ya ma fo de mbide koy ako al mar'u ma man ahabba imana ma min kam wo mana bla aljana kalite mina ebe blay mubaraya se dusukun ka bara mubaraya se dusukun ka bara kanun ka gurinde abe hadisa min kala hadisa wolo mo wolo mulami kuti kiyama jodo fe nuye mo wolo mulay wo mo wolo mulay mo kelen bo cela aya fasari donga yele allame e ka fasari donga yele nta fe e ka fasari cende arajulun qalbuhu muallaqun ko cemina dusukun lolendo selida nta fe e ka fili ko selido no ale bi ko ba nu soro kiyama jodo ni selide wa korole ya fasari tewu wa ne ba fe ka bo de la korole ya fasari ko seli de dunga idan
a dusukun misiri ti wele a ɲinɛ ma o dama dɛ o de don misiri ti wele a ɲinɛ ma ni misiri bi wele 1h30 hali ni minti kelen yɛrɛ la a b'a fɔ misiri welela ɲinɛna bi koyi walima a bilala retard la koyi barisa a sigimɛ k'a kɔnɔ an ma maa min ye min kɔni n t'a si dɔn ye ni misiri welela ko kelen ni kelen seli fana sera o sen kelen ni kelen seli fana sera o sen t'a la ale a ɲinɛnen don misiri welela de y'ale hakili jigin ko seli fana ko bɛ sen idan mujarrad a dusukun ka dulo misiri ti wele a ɲinɛ ma dɛ o sara de ye ala b'a kisi kiyama jɔ do ko numa seli tɛ fɔlɔ seli baraji a damanata ye a ka taama ka na misiri la a damanata ye mais min b'ale kisi lahara kobaw ma dusukun dulo la dusukun qalbuhu mu'allaqun al-hubb qalbuhu mu'allaqun dusukun dulolen don dɛ o de a ye ala bato belebele ba de don parce que ɲɛni bɛ daminɛ kanu in de la i n'a fɔ tiɲɛni bɛ daminɛ kanu na 84 wagati la Côte d'Ivoire dɔnkilidala dɔ bɛ yen a ye dɔnkili da k'a ka kurusi tigɛ ka dɔnkili da tellement denmisɛnninw bɛ cɛ in fɛ 85 wagati la Côte d'Ivoire dɔnkilidala dɔ depuis o y'a kurusi tigɛ Bamakɔ ni Segu n tɛ Mali duguba tɔw dɔn a banna koyi mɔgɔ bɛ taa jini kura san k'a tigɛ kanu de y'u bila a la a y'a jija o dɔnkilidala in ka taa alijana na sa n'ale kɔni ye sira jugu taama ayiwa alimaru mana haba danger ka bon dɛ almaru ma man ahaba danger ka bon dɛ an ka karamɔgɔ Madu Dunbiya ala ka si jan d'a ma wajulikɛla belebeleba wajulikɛlaw bɛɛ bɛ min ladege a bɛ balo la koyi ala ka si jan d'a ma dɔ de b'a lakale a taara dugu dɔ la dugumɔgɔ ye wari min sɔrɔ k'a d'a ma m'a dɔn ko 3,000 wa 4,000 de mais dɔnkilidala nana ko ma 100 sɔrɔ ka di dɔnkilidala ma wajulikɛla dɔ pɛrɛnna o kun ale yɛrɛ kun bɛna kungo sɔrɔ o don a ko aw ye kafiru de ye karamɔgɔ Madu Dunbiya ni wajulikɛla belebeleba nana ka na wajulu kɛ a ye min sɔrɔ 4,000 dɔnkilidala nana 100,000 bon alhamdulillah ninnu bɛ jumɛn de fɛ bon an ka wajulikɛla in ka nɛncɛnɛya in to yen a diminen don ala ka hinɛ an bɛɛ la wajulikɛla in to yen e bɛ ninnu ka kanu bila minɛ jumɛn kɔnɔ olu ka ahaba ye karamɔgɔ kɔni ko diinɛ ko tɛ ahaba kɔni y'u bolo diinɛ ko tɛ ahaba dalil waadih qat'i an ka da laqad nasarakumullah hakikala ala y'aw dɛmɛ koyi yɔrɔw la kathiratin yɔrɔ caman wa yawma Hunayn do ala y'aw dɛmɛ idha ajabatkum kathratukum aw ka caya kun ye aw ɲagada o y'aw kabako jama caya ma ɲɔnini kɛ ka bɔ aw la foyi la wa daqat alaykum al-ardu dugukolo korona aw kan bima rahabat ka sɔrɔ a fɛrɛlen don thumma tawallaytum o kɔfɛ aw y'a kɔdon ka boli mudbirina a ye kɔdonba ye thumma ko anzalallahu ala ye jigili kɛ o sakinatahu a ka jigimafala ala rasulihi a ka kira kan koyi wa ala al-mu'minin ana y'a jigili kɛ muminu kan dɛ wa anzala junudan a ye kɛlɛdenw fana jigi wo lam tarawha a yɛrɛ ma kɛlɛden minnu ye wa azaba alladhi a ye maaw ɲɛgi kafaru minnu kafiriya la wa koyi dhalika o sara min filɛ nin ye jazaa'ul kafirina kafiru ka sara bɛ nin cogo la thumma yatubu Allah ala bi tubi minɛ wo min ba'di dhalika nin fana kɔ ala man mɔgɔ kan yasha a ye min ka tubi laɲini koyi wallahu ala kɔni ghafurun yafa b'a dɔn jeniw ye rahimun hinɛ b'a dɔn limana jɔn kan ni kiyama jɔ don ayiwa nin de ye Hunayni kɛlɛ de ye kofɔlen de ye nin de ye
Hunayni kɛlɛ de kofɔlen de ye nin ye. Hunayni kɛlɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Maka dayɛlɛ tuma min na, maa minnu tun b'a nɔfɛ Maka ka taa Maka, u bɛ ɲini ka taa mɔgɔ 10,000 na. Maka maa muridilen maa kanagwɛlɛ minnu tun bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tuubila ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada kelen, o bɛ taga mɔgɔ 20,000. Donc o kɔrɔ Maka dayɛlɛ don sɔgɔma silamɛ minnu bɛ kira kɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛ taga ye mɔgɔ 12,000. Bon o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ farala kan, o de kosɔn dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ ko Hunayni kɛlɛ, dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ k'u bɛ taa mɔgɔ 16,000 la, mais dɔw b'a ta Maka ta ni jɛteda in na ko mɔgɔ 12,000 de tagala a kɛlɛ la. U taara Hunayni, Hawazan, kabilatu Hawazankaw, olu de tun bɛ a yɔrɔ la. Olu fana y'a mɛn ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ ka na, u fana y'u labɛn ko Makakaw u ye jitɔya min kɛ, olu tɛ jitɔ ye dɛ. Ni u ye cɛ ye u ka na u sɔrɔ, u bɛna ko da u kan. U fana labɛnna labɛnni ko gɛlɛman b'a la. Alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ tuubilenw ka ca a bolo, a taatɔ yen nɔ kɛlɛminɛ tun tɛ wasakɛ, a ye minɛ singa kafirikɛ dɔ fɛ, mɔgɔ 2 bɛɛ fɛ a ye fɛn minɛ u fɛ. O dɔ la kelen Safwan bin Umayya bin Khalaf al-Jumahi, a ye nɛgɛduloki 500 de singa u bolo, nɛgɛduloki 500 a y'o de singa u bolo. U bɔra Maka, ayiwa fɛn dɔw kɔni bɛ yen, mais décennie dɔ bɛ yen ko o kɔfɛ tuguni kafirikɛ wɛrɛ a tɛmɛna ale fana fɛ ko a ye fɛn caman singa u bolo, balo ni fɛnw na, o ye jɛtida caman fɔ, n'o ye Rabiyata al-Makhzumi ko a ye minɛn wɛrɛ singa u bolo balo la ani fɛn wɛrɛw la, mais ninnu si tun tɛ mɔgɔ tuubilen ye dɛ. Bon dɔnnikɛlaw dɔw bɛ dalu ta o la, i ka dɛmɛ ɲini kafiri fɛ ni sira dɔ ye, ko o bɛ daga n'a y'a sɔrɔ a ma kɛ e kɛlɛba ye. Tumana Alakira bɔra Maka ka taga, an ye cɛ min fɔ min ye hiji kun fɔlɔ kɛ, o cɛ in tɔgɔ de la, min ye hiji fɔlɔ kɛ ni mɔgɔ ye, Attab bin Asid Usaidin, a ye o de bila Maka kunna. Bon o de fana o san hiji kɛ, an y'o fɔ ten. A taara Hawazan, a selen Hawazan u bɛ ka taa, Hawazankaw y'a mɛn tuma min na, u ka ɲɛmɔgɔbaw olu fana ye u ka fɛlɛ da. Malik bin Auf al-Nasri, min Bani Nasr, ale tun ye jama ɲɛmaa ye, a fana tun ka kegu. A ye a bolofara, kɛlɛ bolofara kɛ cogo min na, dugu yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ, mɔgɔ fanba bɛ o kɔnɔ yen. A y'u ka kabila, a cɛw, a musow, a fɛnkɛw, u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ la, ka sɔrɔ ka kɛlɛkɛlaw tɔmɔ ka bɔ dugu kɔfɛ, ka dogo k'u da fo yɔrɔ jan, ka sɔrɔ k'a fɔ ni u tɛmɛna tuma min na sira la ka don, a ye biɲɛkisɛ b'o kan. Est-ce que sahabaw ta kan kɛra min ye, la nughlabul yawma min qillatin aw an qillatin. Bi kɔni kɛlɛ tɛ an ni mɔgɔ cɛ sa, kɛlɛ tɛ an ni mɔgɔ si cɛ, ni jɛtida babu mɔgɔ 16, nin ye jɛtida caman ye koyi, nin bɛ ku yɔrɔ jumɛn de la? Ne yɛrɛ ko kɛlɛ yɛrɛ t'a la sa, a ye n'an ka taa, an bɛ gariman de ta dɔrɔn, an bɛ gariman de ta, o ni yɛrɛ ma labɛn. Wabili ilimi, mɔgɔ min kunu a tuubila kunu, o ka bamuru da ka tugu mɔgɔ nɔfɛ, farati t'o la. Mɔgɔ 2000 bɛɛ b'u cɛla yen nɔ, olu yɛrɛ tuubila kunu de, o dugusɔjɛ de u taara Hunayni, u bɛ ka taa, u gɛrɛla Hawazankaw la, n'o ye Hunayni ye. Jaa kɛlɛdenw bɛ kɔfɛ, u ye biɲɛkisɛ bonni daminɛ, ka suuru silamɛw la, ka suuru,
ni maa 16 in a bɛɛ bolila fo mɔgɔ 11 bɛɛ bolila fo mɔgɔ 11 papa mɔgɔ 11 maa waa o kɔrɔ waa kelen mɔgɔ kelen sa ati kelen mo esike o ye ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a tora yen a kɛlɛyɔrɔ a kɛlɛ daga la kɛlɛ Abubakar b'a gɛrɛfɛ yen Umaru b'a gɛrɛfɛ yen olu hami ko kɛra ten sisan ko yɛrɛ de kana kira de sɔrɔ ala sa ni e ye Abubakar ni Umaru ninnu sanga ne ko Abubakar ne baw ko ni fa bi aw la dɛ wallahi ayita yɛrɛ furakɛ Hunayn na ni maa minnu la ninnu kɔni ni mɔgɔ 2 ka hami de kɛra ala kira yɛrɛ bɛ se ka ko kana na ala kira yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn de to la ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka so dungew la belebele Ali ibn Abi Talib ale fana bɛ yen a ma taa yɔrɔ la Abbas bɛ yen Abu Sufyan fana tubila Abu Sufyan fana bɛ yen Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib a denkɛ Ja'far bɛ yen Usama ibn Zayd n'a bɛ fɔ o ma ko jɔn tubile jɔn kan hɔrɔnyalen den Usama bɛ yen Ayman ibn Ubayd bɛ yen Ayman ibn Ubayd Ummu Ayman den dɔ de bɛ yen ale fana ale fagala kɔfɛ Rabiyata ibn Haris bɛ yen Fadl ibn Abbas bɛ yen ninnu de ye mɔgɔ 11 minnu sabatila nasarna rasulallahi fil harbi 9 wa qad farra man qad farra anhu wa qashqashu ka boli kata ki yɛrɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ wa asharna laqiya al-humami bi nafsihi bima massahu fillahi la yatawajja'u ni bɛyidu tigi yɛrɛ a ye fila wɛrɛ bɔ a la k'a kɛ 9 ye ale ye 9 de fɔ ni ba hiriga yi a bɛɛ bolila wa ala kira sallallahu alaihi wasallam ayiwa kilisi kan don wa kilisi kan tɛ n kɔni t'o dɔn dɛ wa ni mɔgɔ min ko kilisi kan don a kana ban dɛ Abdala aw bɛna fɔ ko aw kɔni bɛna ne kɔrɔfɔ yɔrɔ caman na mais ne ka jitoya kosɔn n bɛ dɔw don hali sisan ne ka jitoya kama jitoya Jibrilu an ye jitoya dɛ Jibrilu ye cɛfarin ye an ka walawala dɛ tiɲɛ n k'a fɔ shahati wujuhu kumakan nana yoma Hunayni don donc ko shahati a bɔra ala kira de da la i n'a fɔ Badiri don a ye cɛncɛn kiru cogo min na o ɲɔgɔnna fana a ye shahati fɔ shahati wujuhu ala ka ɲɛdaw fin ala ka ɲɛdaw jeni nin kumakan a ye nin fɔ ka cɛncɛn sɛri ko cɛncɛn mɔgɔ caman sɔrɔ dɛ o don na sahaba minnu tulo la sasa mɔgɔ 9 minnu sabatila a kɛra shahati olu ka kumakan in taala ka taa ni min b'a fɛ ka segin jalagwɛlɛyani dɔ nana min bɛ segin shahati wujuh o tuma na shahati wujuh kɛra ala delikan ye shahati wujuh ko hawazanikaw ne yɛrɛ y'a dɔn ko nin ye olu ka gindo dɔ ye o bolo sanfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam u ko kira yɛrɛ ka bamuru ta ka kɛlɛ kɛ o kɛra Hunayni de ye dɛ a ye mɔgɔ dɔw ɲɛnama minɛ o kɛra Hunayni de yoma Hunayni Hunayni ma ja o tuma na sa kɛlɛ labanna ka yɛlɛma ninnu maa ba yirigaw bolilen kɔfɛ kibaruyaw bɛ ka taa ko silamɛw bɛ ka se sɔrɔ o sɔrɔla ka segin ka na ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka se hawazanakaw la n'o ye Hunaynikaw ye ayiwa ɲɛnama minɛtaw minɛna ka ganimaw minɛ o ye ganimaw minɛ tuma min na ganimaw tila wagati selen o Hunaynikaw dɔw
ko an tubila ala onda o tubila una na mike ala gra ko aywa no tubila no ya soro na fulo tlala aye u ka deun siguma ayu ka muso siguma ya don ko mo kana se ni ganima la muso dona i ka ganima na alla selelo i kana konoma do i kana sama una wa hadisa nana odela uneni kala la fil autos adumana daw ye aya nyinu fe ku ka ganima u ka muso nuni deun nu ka duma nganna fulo mi na tlala ka ban aywa min tlala ka ban o soro chugote de min tlala ka ban o soro chugote ala ka boda dama wa Malik ibn Auf al-Nusayri parce que Malik ibn Auf do yi kanana nyamima Nusayri kabila nyamo bani nasu wode Malik de ni nyona ni to nyona saba yoro be sahaba wala munun ti bola hali ni yoro ina Malik ibn Auf sambi ali asiku ni sambi saba Allahu akbar ko akele nyamo ko kundi mo ko robaay ko dem senu wa pa ko titama sambi sabala me jama nyamo ko de do Malik ibn Nusayr otmana woro la sa ala gra sallallahu alaihi wasallam abalmo muso sindila nabi fama ko Shayma we bitul Haris abi Halimatu Saadiya min foniye o de muso do Halimatu Saadiya o de muso do ye Shayma ye o yoro ni wulu fana ka fe o majan wulu ka mo fana do na kengel kibariya nana ka ko Shayma nana kira tara bismillah ka bunye kosebe ki ga nyini mu fe ko ale wulu ka mo munu mena o kalabla o sababu yala tete da chaman labla la ne ale tay o jara Halimatu Saadiya ide Halimatu Saadiya kabila a jara o ide Shayma bon ala de ga setewa depuis kira yere ka bangeli kibariya sorola ay aka cidenya kibariya sorola Halimatu Saadiya mo ma tuma le o ba fo ko mun yere Kalimatu shahada fo yere o ye kabila dama ye Halimatu Saadiya mo ba ulu ye Kalimatu shahada fo gazoro mo ma tuma mo ulu ye ka tubi bange depuis kira ka kibariya nana ka sababu ke kira ka lamoni wakati ye kabako chama de kabako noma tunu kuma wuri fiyo be kabako lakale wala Shayma kanat muslimatan Shayma ngoni anana ka mo wode ala kira sababu yala aya bunye ka mo chama labla bon sisa onana jeerana yorola ganmat lala worola jeerana onana jeerana yorola kabo huneni korodoni ganma utlala worola wo ganmat la to sasa kabo ko ganme na yisale aw be bulilaw mo ko no do mo tan gele wulu de ka kele ke ko ka soro ga basigu o na o segila kana o ka ganma nyini hu ganma ya uta ya o kuma ta ga mo mais ala gramo laje ngani ndona ganima tlala mogo ya don chogo mina ganima tla ke chogo la ma atika kete abi singa do weleti ka nyame dugu doma o beta o mata fola be do wele ka nyame fula doma ya do maka donc mogo yere ya ye bon abi do wele o be jama bla ka do wele ko karsa bi ka wele atato mogo ba fo hani Allah ke eta boni nyana ibina do soro ni do soro e kana mina ko o nyono mogo be bla ka do wele o be na abe ganima do doma do be bla ka do wele akoni mogo ye ganima soro nga nafulu wal masalbu o kecho de mogo ma o de fam ni e chefariya ke fendo bi se ga dima ko nafulu o be almamu bulu walma salbu ye ma min fara iko ka minauta o ye salbu ye o kecho be almamu bulu akko be kera ala kira nyana a chefariya be kera ala kira nyana o be ko fe mogo do be o ti fem famu ulu sonna ni dusugu mine nyon dusugu magaya nyona yi
a tora o la ŋunuŋunukan bɛna fɔ hurukusu de sɔrɔla ka gɛrɛ kira la hurukusu tun bɛ madina de hurukusu fana hurukusu asulu ale tun bɛ bɔ furusu jamana na dɔw ko mɛ a tun bɛ madina hurukusu in ale tun bɛ madina majma'u zawaidu de bɛ a lakali hurukusu majma'u zawaidu n'a ye majma'u zawaidu lajɛ a bɛ hurukusu ka kisa sɔrɔ hurukusu tun bɛ a mako don a yɛrɛ la kosɛbɛ k'i labɛn saniya ni yecogo ni e kɔni y'a ye yɔrɔ jan e bɛ limaniya taamasiyɛn y'a la e bɛ nɔrɔ taamasiyɛn y'a la tellement a b'a yɛrɛ labɛn hurukusu kibaruya fɔla alakira ye kira ko k'ale m'a dɔn don dɔ la u balala k'a fɔ ko hurukusu ko an tun b'a fɔ ko cɛ in bɛ siran ala ɲɛ ko nɔrɔ b'a la kɛ ne ko k'i tɛ k'a faamu a cɛ in natɔ tɛ nin ye alakira ko ko a ka mɛ nin de ma ni wa fɛn min ne ɲɛ bɛ sitana sigilen n'a ɲɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ala bayina ale safa min na sitana kɛmɛ ka karaka sigi a den fila ni sitana sigilen n'a den mɔgɔ bɛ k'a ka ala ɲɛsɛgɛ fɔ contraire de bɛ yen hurukusu nana ɛlɛ k'a ka sigi jamacɛ la hurukusu ye mabɔ mɔgɔ la kosɛbɛ k'i sigi alakira sɔrɔla ka na kumaba dɔ fɔ a ye ko hurukusu unashiduka lillah maza qulta fi nafsika i natuma jama na i y'a ɲini ka ala kama i ye mun de fɔ i yɛrɛ kunna ma fil qawmi ahadun afdal minni aw khayrun minni mɔgɔ si tɛ nin jama in na ne kɔni fɛ ko ne ma fisa ni min ye dɛ bon nin ye danger ye dɛ nin kuma in bɛ mɔgɔ siran dɛ i mana kɛ cogo o cogo i mana cɛsiri ala bato la cogo o cogo kana ɲaga i ka bato la ka dan tɛmɛ dɛ wa kana bila i kɔnɔ k'e kisi la ko mɔgɔ tɔw bɛ jahanama kɔnɔ kana bila i kunkolo la baara ninnu bɛ jira de n'an sala dɛ a fɔ tiɲɛ bɛ ne bolo n bɛ k'a kɛ ala deli ala k'a minɛ ala deli kɔnɔnajɛya la hurukusu ye nin fɔ ko hurukusu i taara i kɛ bato la majma'u zawaidu de bɛ k'a lakali ko hurukusu y'a essayer a ko nin cɛ in ko jɔn de bɛ se k'a faga ala mɔgɔ tɛ jɔn de b'a faga yɛrɛ de jɔn b'i ye ko Abubakar dɛsɛla a taara a ma sɔrɔ a ma se Umaru taala Umaru dɛsɛla ko Ali tagala hurukusu bolila ka taga Iraki jamana na ko fatu Maka la a nana a tugula mɔgɔ nɔfɛ ka taga Hunɛni kɛlɛ la Hunɛni kɛlɛ ganima tilatɔ dɛ a gɛrɛla alakira la sallallahu alaihi wasallam ko hey hali a ma fɔ ni bonyakan ye dɔnnikɛlaw dɔw y'a fɔ k'a y'a wele ni Muhamadu yɛrɛ de ye komi arabu b'a wele cogo min na n'o tɛ sahabaw t'a wele sahabaw tun tɛ Muhamadu fɔ koyi sahabaw tun tɛ Muhamadu fɔ dɛ u tun bɛ nabi rasul u b'o de fɔ u ma Muhamadu u tɛ Muhamadu fɔ a la arabuw de bɛ Muhamadu fɔ walima makakaw u bɛ Muhamadu fɔ arabi kuranna ye nabi ɲuman min bɛɛ wele o tɔgɔ la Muhamadu naani bɛ kuranna kɔnɔ wele kan tɛ mais ya Ibrahim bɛ yen ya Ibrahim he Ibrahim Musa o tɛ ya ye wa voilà a y'o fɔ nabi ɲuman tɔw ma he Ibrahim he Musa nka ne a bɛ se kira ma a b'a fɔ he nabi ɲuman Muhamadu tɛ yen o nin dawo tɛ tɔgɔ naani min bɛ kuranna kɔnɔ a hikaya dɔ de bɛ yen Muhamadu naani min bɛ yen nin dawo tɛ ko a y'a wele n'a tɔgɔ ye o ma diya mɔgɔ dɔ ye sa o y'a daminɛ a ko walahi ma adalta ne kalina e tɛ mɔgɔ tilelen ye e ma tile a ko ni ne ma tile jɔn de bɛ tile ni ne ma tile jɔn de bɛ tile kuma magama tɛ kumana hadisa dɔw fɔla ale la o dɔnnikɛlaw dɔw b'a fɔ ko xawariju ka asuru ye nin cɛ ye n'o ye hurukusu ye ko ye min ye hurukusu ka nin mankutu ye an k'an kɔlɔsi a la dɛ n'o de ka ɲaga e yɛrɛ la kojugu an k'an kɔlɔsi i mana ala bato cogo o cogo gindo bɛ e ni ala cɛ cogo o cogo kana ɲaga i yɛrɛ la kelen kana kɛ ko mɔgɔ tɔw t'a la o miirila o man ɲi sabanan kana i ka ci kɛ mɔgɔba dɔgɔya ye walima fiɲɛ ɲini mɔgɔbaw la walima mɔgɔ wɛrɛ ka fiɲɛ ɲini
sogola e ka fiu calculer bola hasibu nafsak ana kana mo do ta nye jore almamu dona ka lupu jo almamuna adona ya no afana na ay ni fentla ambe amanzo ambe ame misiri kesu bia kumbe ya ambe de akumba gaso e ma galonda yoro soro fo almamu ko misiri kesu ne ken ne dala do ka misiri la ko almamu de fo wugumna mo ba hala ga woni almamu yen misiri kesu ta aben do almamu misiri kesu ta katana ta sai ka so ko mais almamu ka tunga sara atika fendama almamu gele tara se ko fo ay misiri kesu ta ba ka ta ke joni ta do man ha ta do ko ni mo do ka fi ni walma do be tugu wajiru kelaw ko walma do be tugu jamana mo bo ko u ka fu ni doro u ka fi ni do lakata we huru ku su dewndew huru ku su dewndew wato mana asorola ka o ganima tlalen ko fe atara bo e ka qur'ana yi aya yi anna chugo laje bani aya na chugo ye afo chugo alaje bani ko وقد نصركم ثم أنزل الله سكينته eka akala jogo la de yam ni yoro to ti kire de ko ala ya ka jigi ma fa jigi de ala rasulihi kira de lampono asabatila kira yare de sabatila kam ko ma kono wa ala al mu'minina wa jode sa mo ko tani gene ano mo ko kono to mi sabatila ko be mo ko soro de zero wa anzala junudan lam tarawha wa azaba allazina kafaru naam summa yatubullah ko min bela ubolila nga ala be tubi min umade note azhafu we min akbar al kaba'ir jinmu bilibili baw dola kile tawalli yawm azhaf kele donka afenga wala ni kizaina ko anga deme nyini kafri fe mini alabato ti kelenye minti mere bo bay dinena minti an sabote basito la de o dona ala sallallahu alaihi wasallam akumbe fali do de ka ayela akelela akira taraf kira yela bagulu de ka bagulu e fali ba wo fali ba to de ko dul atogo e dul dul fo ni ka go gari ni ga ko dul ni sa ala kira ka fali ba do to de ko dul ayela fali kuruni mina kataga uneni kelela abasi kumba nunjuru minena abasi kumba anunjuru minena ni ko ye ko no majigi ko dano kwa abasi man huwa هو الذي يأخذ بلجام البغل كدود من رب الكعبة نعم أيوة donc ka deme ñini kafiru fe ya do ango ko biñe aywa ande bitay joni yorena ama chama fo de walma anga anga joyi wa aya sabador walma aya durwa erisera o anga sini kono subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa do bola ni mo ko nani sababa nani bola o mo ko tay bana na sababa nani bola mais o chamantini kono le Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ ka da voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kada sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Kanda Voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا